पहला चीनी कमिटी चीनी फॉर्मखा जों सलामखा जे 1995 1995 सिमे তিনি জনাবো ত্রিপুরানি স্টেট গভর্নমেন্ট এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কবকমানি কইমানি বিসিংতে চিনা আন্ডারগ্রাউন্ড লাইফ নয়া কাগে এই ত্রিপুরা হাস্তেও ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল বুথ ছয় তংকচা হালাগো থাঙ্গৈ তানান বাগে সালসাপ্রা জুন আন্ডারগ্রাউন্ড লাইফ নয়া কাগে নরমেল লাইফ ফাইনা বাগে জুন কাবো जों जत वानसौमानि बिसिंते जों सालसा कायसा कायनो एवं दलगतभावे सेंट्रल पैरा मिलिटारी फोर्सेस विशेष करे केंद्रीय आधा सामरिक बाहिनी जे आसाम राइफल ने और सीआरपी बीएसएफ ने और एसआईबी सेंट्रल ने और ऊसी ने और एसडीपी ने और स्पेशल ब्रांच ने और एमएलए ने यागो बीडीओ एसडीएम এবং ডিএম নি और अप्रोच कायसानि कायनिखे जेता चिनि ओरिजिनल स्ट्राइक प्रथम जेता एमुनेशन जे ग्रेनेड रॉकेट लॉन्चर आरडीएफ आईआईडी एक्सप्लोसिव অপদের জমা রওয়াকনে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার কবমানি বিসিংতে ত্রিপুরা হাস্তেনি তংকচাং হালাवनो मोथांनारना बागै जों दिनै सारेन्डार खाय फैमानि 32 থেকে 33 বছর কাকা তাপুর পুকুর কিন্তু তিনি পর্যন্ত স্টেট গভর্নমেন্ট না সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কোনো স্পেসিফিক কোনো রিহ্যাবিলিটেশন প্যাকেজ ডিক্লারেশন খাইয়া অবনি বাগনে জেএআরসি জেএসি বদল কাইনে 9 পয়েন্ট চার্টার অফ ডিমান্ড যেটা 9 দফা দাবি নতয় जों दिनै लाहार कासनान बागै आंदोलन खायना बागै वन डे सेमिनार खायना बागै জায়গা জায়গাও প্রোগ্রাম খায়না বাগै বাধ্য মামকা না করব आपके संगत जत साइमानो लाई थांजा 8 तारीख जून ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बरमना चिनि त्रिपुरा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्माने और चौचिनि 9 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड तो ये कैसा मेमोरेंडम सबमिट खायगा बिनि सेक्रेटारी ऑफिस एवं जों दुइटा बदल लिडारशिप जों थांगे बनो कयखा जे चिनि मम जों जालंगै तंखा 32-33 বছর পরে जों याक हिसाबै स्वाभाविक जीवन किफिले फायमाने तिरिसाव जरा जों दि प्राइम दंखा चिनि कोनो स्पेसिफिक न करे चिनि कोनो राबार बागान खायजानान मतो सुबिदा करे चिनि जरायखने रिटार्निस फैमिली रो तिनि पराशोना नयदे बंचित दंखा जों पात्ता मायां दंखा एवं चिनि एलटमेंट मायां दंखा विभिन्न पुनर्बासन मायां दंखा बनो किसान नायदि एवं एक सप्ताहनि मध्येও निना हाई अथॉरिटी हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट खाइदे जुमनो कइमाने किन्तु कोनो रेस्पॉन्स बाजिने मेमोरेंडम नो आंसर रिली आमखा बेलायनो खा सामाने खानांगमाने कक्ता फरो उलो जों बायदोंगो 17 तारिख जून 2026 त्रिपुरा हास्टेनि बरमगोनां चिनि सीएम प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाने और जो 9 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड तो अल्टीमेटम लेता जेता चरम पत्र जों लिखाता फरो तमुक जे दाक्ति जोंबा जदि मीटिंग कंडक्ट खायां फांगांके 24 तारीख जून शनिवारनि सालो जों इंडिपेंडेंट पीरियड जयासाब जरा नेशनल हाईवे 1 नंबर चंद्रसाधु हाथाय कत चंपकनगर याख्राय ताई कासा रेल के आठुक कथां तैसा ब्रिगुडास कामिया बदल कायने जों लाहार कासना इने जों सागाता बरबुखर ओ सामानि परेव 23 तारीख जून 2026 एडिशनल सेक्रेटरी का डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट 23 तारीख जून नि 5:30 जराव गोरखा बस्ती पंडित नेहरू कॉम्प्लेक्स नि कॉन्फ्रेंस हलो बदल कायने जेएससी एवं जेएआरसी रिप्रेजेंटेटिव्स रबाय और कैसा मीटिंग कंडक्ट खायजागा सिंपल सा मीटिंग ता करो जो लाइन डिपार्टमेंट तो ऑनलाइन डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर नि बरक रिप्रेजेंटेटिव एआरडीडी नि रिप्रेजेंटेटिव होम डिपार्टमेंट नि रिप्रेजेंटेटिव एरपर ने फरेस्ट नि रिप्रेजेंटेटिव रेवेन्यू नि रिप्रेजेंटेटिव एकोलेपनि रिप्रेजेंटेटिव फाइका किंतु अब मीटिंग कोनो सॉल्यूशन ओंगलिया
ulo chung tamongkha aporo chung tribal park director shakha next meeting tribal park director ni chairmanship ongnai chung nai singkha pinoro thangkha koboka ke meeting 2 days tumuru prai 2 বছর kiti 2 mas kiti daga meeting ongya ta poro শেষ মেসে chung tamongkha baidongkha 2 তারিখ আগস্ট এই মাস কি 2 তারিখ আগস্ট chung bodol kaini central committee decision nawe JSC এবং JRC সিদ্ধান্ত nawe 2 তারিখ আগস্ট chung press release khairi kata poro chung oro shakha CM Tripura Boromgana CM Professor Dr. Manik Sabai chung malai namu chungo jeto binoro humni bubarja tomanba chini chung jalo kisa chung kok sanamu chungo 10 তারিখ আগস্ট ni bisigo CM chung bai kisa kok sanamtho bini government residential quarter hoito ba bini secretary nene capital complex secretary building a kok sanamtho chung press release kai kata poro tomong 10 তারিখ ni bisigo CM jodi chung bai kok sayang bangke hai na hai chung 13 তারিখ আগস্ট 2026 বৃহস্পতি বার chalo chung lahar ka sanane bai dong nai ini jeng samani porewo 11 তারিখ kheno SPSB Junior Rekha এবং যিনি বরমগাঁও ট্রাইবাল ফার মিনিস্টার বিকাশ দেববর্মা 5 তারিখ আগস্ট বনি চেয়ারম্যানশিপ গোরখা পোস্ট দিনে কনফারেন্স হলো কাইসা মিটিং কাইকা অনলাইন ডিপার্টমেন্ট হাই লেভেল ভাই ইনকা চো SPSB 11 তারিখ রিঙ্গে চিং শাখা যিনি ত্রিপুরানি বরমগাঁও সিএম প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাবাই জন্য 10 মিনিট ফোন কক সারি দে যিনি জংজাল জংবন সানামো জগো যিনি পূর্ণবাসনের বিষয় 9 দফা দাবিনি বিষয় না জংকক সানামো জগো কিন্তু সিএম এমন একটা বিজি সিএম জংবাই কক সানানি জরাকরে বকেল কাতা থাঙ্কা দিল্লিও বিনে পার্টিনে কুর কমিটি মিটিং দঙ্গো ত্রিপুরা মথারো বাই বিসি ইলেকশন এলএস দিবাগে কক সানানি বিজি দঙ্গো জংবাই মালাই মাইয়াং দঙ্গা ইনকে 13 তারিখ আগস্ট চিনে টেন্টেটিভ যেটা মুভমেন্ট মানে ইনকা চিনে SPSB DGP IGP Tribal for Department Minister Chuno Koikha Nro Tomu 13 তারিখ আগস্ট lahar ka sokangangke 18 Independence Day Happy Independence Day যেটা 80 তম স্বাধীনতা দিবস abo break nai জংজাল আচাইনাই থানানি লাইসনানি রেল ka sokangke lahar ka sokangke ছাত্র তাংচানাই এমপ্লয় থেকে আরম্ভ করে অ্যাম্বুলেন্স দি পেশেন্ট যত ন জংজালং নাই হাইনি বাগে গভর্নমেন্ট নি সাইড নিতে চুনানো রিকোয়েস্ট খাইও নরং অব 13 তারিখ নি মুভমেন্ট কিসা পোস্টপোন বাতিল বা উইথড্র বা ডিফার খাই দি ব্রাউ চুনা কইকা ইনকা চো ওভারঅল ওয়ানসো কো চুন জেনারেল মিটিং আজোখা 10 তারিখ সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং JSC এবং JRC তাই অল ব্লক লিডার যদি जों আজক লাইকা আগরতলাবো তামো খাইমান 13 তারিখ নি আগস্ট তামো খাইনাই जों ইনকা যত শাখা রাজ্য সরকার যেহেতু जों কই তো খাবা অবনো কিসা উইথড্র পুষ্পুন বা ডিফার খাই দিকে ওভারঅল যত জমানছ গই চিকনছা ত্রিপুরা হাসদেও হহম দদমকে 18 ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে পালাইথো নে ওয়ানছ গই जों উইথড্র খাইকা কিন্তু ও উইথড্র খাইমান বাই Sini movement thagai thangka chokha abo gauya ta poro jeng tabo phono koinai chini boromgana BSC chairman phono tongo CM bai jono 15 আগস্ট ni pore phono mala rinani kisa jono arrangement khlai jo CM bai mala na bagai bini office 21 তারিখ জুলাই jo appointment letter rekha je CM jo bai 5 minute phono kok sato ba 10 minute phono kok sato CM bai chini bodol kaine Nauni jonggal na tayo, sini rehabilitation package na tayo, 9.4 of demand na tayo, jo kisa kok sana mo jogo, bini kuataron phono jono rito ba government dine secretary office oi mane kono response payang ha. Jong receive copy chino tabo phono tobo. Ulo jong chini Tripurane hukum bara kaisa মন্ত্রী tongjago Suklacharan Nowatia, Boromgana TRP PDG এবং cooperative এবং তিনি চৌকিয়া দপ্তরের মন্ত্রী আব শুক্লাচরণ নোয়াইতানিয়ার ক্যাবিনেট মিনিস্টার বা বনথাং কইখাঙ্গে কবখাঙ্গে CM বাই কিছা মালাইনা অ্যারেঞ্জমেন্ট অঙ্গান হনে চুখাওয়ান জগৈ যিনি প্রেসিডেন্ট উত্তম জুরিয়াং JSC নি ব এবং অনন্ত কুমার জমাকিয়া JSC জেনারেল সেক্রেটারি
आंखो जीवजरिया कन्वेनर जे आसिनी जों थांगै बबाय कक सालेका प्राय आधा घंटा कक साका चिनि प्रम ना कैबिनेट मिनिस्टार सुब्रत चरण नवाज जाबाय